महाराणी कालिंदी स्वामी चलो जीवा महाराणी आम देवगढ़ राज्यर माँ इष्ट देवी द्वारसुनी को पूजा अर्चना करवा। हाँ स्वामी जीवा महाराणी। हाँ हाँ महाराणी कालिंदी स्वामी देख महाराणी देख कि सुंदर दिशुछि आम देवगढ़ राज्य। हाँ स्वामी शोभा पाए सौध रम्य तालिका 1200 जिणी झट झट दिसे तही मो स्वर्णरत्नसी महाराणी कालिंदी। हाँ स्वामी जे कि वीर जगत रे परिपूज्य सदा हर भर उछि मो जय केतन महाराणी कालिंदी। स्वामी देख महाराणी कि आनंदर सहित जीवन यापन करिछथि आम देवगढ़ राज्यर प्रजावासी वर्ग। हाँ हाँ महाराणी कालिंदी हाँ। देखि पारुछ त महाराणी। हाँ स्वामी राजा धीराज राजा धीराज
ଦେବଗଣ ବିକ୍ରମ ସେନ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ସୁଶାସନ ଦେବଗଣ ବିକ୍ରମ ସେନ ସୁଶାସନ ଆନନ୍ଦେ କରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ। ମହାରାଣୀ କି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଜାମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। স্বামী পরজা সকল অতি আপনার ভাই ভগ্নী সহদর তাঙ্ক মন জানি পূরণ করিবা জীবনর ইচ্ছা মোর মতে কর তুমরি আশিসে চিরদিন থাউ মথা পর তুমরি সেবারে জীবন বিতিব তুমরি সেবারে জীবন বিতিব দয়া ধর দেবগণ বিক্রম সেন সুশাসন আনন্দে করে প্রজা পালন। দেখ মহারাণী ଆମ ଦେବଗଣ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। স্বামী ଦେଖିପାରୁଛ ତ ମହାରାଣୀ ଆମ ଦେବଗଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାମାନେ କି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସ୍ବାମୀ ମହାରାଣୀ କାଳିନ୍ଦୀ ହଁ କାହିଁକି ନା ମହାରାଣୀ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଉଡ଼ାଇଛି ବିଜୟ କେତନ ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଣୀ ଅକଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ମହାରାଣୀ ଅକଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ମୋର। ହଁ ସ୍ବାମୀ ମହାରାଣୀ କାଳିନ୍ଦୀ ସ୍ବାମୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ବହୁ ଦିନରୁ ଭାବି ଆସିଛି ମହାରାଣୀ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀ? ମହାରାଣୀ କାଳିନ୍ଦୀ ହଁ ମୋ ବଡ଼ ରାଣୀ ଚାଲିଗଲା ଦିନଠୁ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ ମୋ ବଡ଼ ରାଣୀ ଚାଲିଗଲା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲି ମହାରାଣୀ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ ମୋ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନକୁ କେମିତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ବଡ଼ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ମହାରାଣୀ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସି
तुम्हें मो जीवन रे आसी बहुत उपकार करिछ महारानी। महारानी कालिंद्री मो पुत्र चंदन को छोटरू बड़ करी बड़ मनीष तैयारी करिछ। सेथिपाई महारानी आज दिन ठारू मु तुम पाखरे चिर ऋणी रही महारानी। स्वामी महारानी कालिंद्री से पछ कथा को कहीं मने पकाई निज हृदय को जंत्रणा दौरानी। महारानी कालिंद्री बड़ राणी चली गला परे मु तुम जीवन आसी ए घर परिवार दायित्व तुले बारे केबे अवहेला करी कौन कहूछ महारानी? तुम्हें जानिछ स्वामी मो निज पुआ मानस को जेतिकी मो स्नेह ममता देइछि ठीक सेतिकी स्नेह ममता चंदन को मध्य देइछि। कौन कहूछ महारानी? हाँ स्वामी मु दुई पुआंक मध्य केबे पातर अंतर करिनी स्वामी। तामा सिना मरी जाइछि हेले मु मो पणत काणी ता पाई साउती रखिछि स्वामी। महारानी कालिंद्री केबे ताकू भाबिबाकू देइनी जे मु तामा नुह साबतमा बोली। कौन कहूछ महारानी? तुम कौन कहूछ? हाँ स्वामी हेले मु कहि दउछि आज दिन ठो आ एमिति चिंता केबे मध्य करिबेनी। महारानी कालिंद्री तुम ठीक कहूछ महारानी। आज दिन ठारू मु आउ केबे चिंता करिबी नहीं महारानी। स्वामी तुम मो हाथ रे हाथ दे कथा दियो आज दिन ठो आ एमिति चिंता केबे मध्य करिबेनी। ये कौन कहूछ महारानी? तुम हाथ रे हाथ दे कथा देबाकू पड़िबो। हाँ स्वामी ठीक अछि महारानी ठीक अछि। तुम हाथ रे हाथ दे कहूछि मु आज दिन ठारू मु केबे मध्य चिंता करिबी नहीं। सत कि सत आज भारी खुशी लगिला। हाँ स्वामी लगुचे कौ जन्म रे कौ पुण्य करिथिली बोली ए जन्म रे तुमको पति रूप रे पाइछि। महारानी कालिंद्री आउ ए जीवन थिबा जाए सारा जीवन तुम पाखरे पूजारिणी रहिबी। ये कौन कहूछ महारानी? हाँ स्वामी जनमे जनमे तुम साथी हई पाद तले तुम थिबी मुही रही वज्र हे रही थाऊ शंख सिंदूर मुझे तुम पुजारी तुम्हें ईश्वर मुझे तुम पुजारी तुम्हें ईश्वर। कौन कहूछ महारानी? आउ जानी स्वामी महारानी तुम्हें सुजा हेले मुझे हे भीतर स्मितार ये कौन कहूछ महारानी? मुझे हेले जड़ मीना तुम्हें तमा सागर खुशी महाशिव
पूजारी तुमे ईश्वर साथी होई रहिथिबा जुग जुगर ମହାରାଣୀ କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ମହାରାଣୀ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସତକୁ ସତ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାମୀ। କଣ କହୁଛ? ତୁମେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛ କାହିଁକି ମୋତେ କୁହ ମହାରାଣୀ କୁହ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଦୁଇ ପୁଅ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସାରି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ମହାରାଣୀ କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ କି କଣ କହୁଛ? ଆମ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ଛାଡ଼ି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ମହାରାଣୀ କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ ହଁ। କି କଣ କହୁଛ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମହାରାଣୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏ ମହାରାଣୀ ହଁ ତାହେଲେ ଯିବା ମହାରାଣୀ, ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଯିବା ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଯିବା ମହାରାଣୀ। इस मंच पर अभी अभी